इसकी लंबाई मैंने 1 मीटर ली है। ये वाला धागा मेरा 6 है। पहले मैं इसकी चोटी बनाऊंगी अलग से। ये चोटी बनाने के बाद मैं ब्लू वाले धागे को लूँगी। ये 4 धागा है, इसको अलग करके अब मैं इसके साथ भी चोटी बनाऊंगी। देखिए हमने ये चोटी बना ली है। अब इस वाले धागे को दोनों आधा आधा कर देंगे। यहाँ पे हमारा 12 इधर है, 12 इधर है। अब हम चोटी बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम चोटी को पूरा बना लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह चोटी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह कैसी लगी है। इतना हमने बना लिया। इसके बाद मैं क्रोशिया से बुनाई करूँगी। यहाँ पे धागे को बांध के इसके बाद मैं क्रोशिया से बुनाई करती हूँ। देखिए हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। डबल क्रोशिया बुनाई इसमें मैं 1 बार 2 बार करूँगी। उसके बाद बगल वाले में से फिर 2 बार करूँगी। तीसरे वाले में डाल के 1 बार डबल क्रोशिया बुनाई करूँगी। फिर मैं सिंगल बुनाई कर दूँगी। फिर से मैं बनाती हूँ। इसमें मैं डबल क्रोशिया बुनाई 1 बार 2 बार फिर 3 बार, फिर दूसरे वाले में 2 बार, तीसरे वाले में 1 बार डबल क्रोशिया बुनाई, 1 बार सिंगल क्रोशिया बुनाई। इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। ये देखिए हमने बना लिया। इस तरह का पैटर्न हमने 10 बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैं पोम का लटकन बनाऊंगी और इसमें लगाऊंगी। पोम बनाने के लिए मैं फिंगर से बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 80 राउंड लगाऊंगी।